Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahupungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sa ikakauhaan og 7 nga semana sa ordinaryong panahon diha sa kalendaryo sa atong simbahan, Oktubre 10, 2023. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. Maigsuon siyang babayi nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Busa miduol siya ug miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, nag-uol og nahingawa ka sa daghang mga butang, nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha ni ini gikan kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Nadungog na usab nato karong adlaw ang ebanghelyo mahitungod kang Marta ug sayang igsuon nga si Maria. And many Bible commentaries and many reflections have already told us many things about this gospel. No? One of that is that kini nga ebanghelyo magsaysay ug magtug-an nato sa kabililhon sa kinabuhi nga nakabalanse, no? I-balance life, no? Situated life, no, nga dili pwedeng magbulag kining duha ka kinaiya nga gipakita ni Marta nga sa kinabuhi sa kinabuhi dapat batunan nato ang kinaiya nga samtang nagkapuliki sa mga o nabalaka o nahingawa sa daghang mga butang sa kinabuhi, dili sa tamalimot no nga muhatag og higayon og panahon alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Tinuod, no? Maayo kaayo nga pamalandong. And I think usa na sa mga punto pamalandong akong ibalik karon ning atong pamalandong. We have to live a way of life, a Christian way of life where we do not separate our atuang kanang social activities, atong mga lihok adlaw-adlaw sa atong espirituhanon nga pagpaningkamot, pagpakigsuod sa Ginoo. Nindot kaayo kon ang atuang mga paglihok adlaw-adlaw sa trabaho, ang atuang mga lihok sa kung asan dapita tagibutang sa Ginoo sa atong mga tinguha o paningkamot, dili nato himuong bulag sa atuang pagpaningkamot sa pagpakigsuo sa Ginoo. Ang atong Arsobispo, dili ko kalimot sa usa sa iyahang mga wali nga nagpahinumdum gyud nako mahitungod sa kabililhon nining maong balanse nga kinabuhi. Matud pa ni Archbishop Martin Humuad ingon siya, dili babag ang trabaho aron makaampo. Tinuod biya gyud tungod kay pwede man gyud nimo nga gamiton ang imuhang trabaho o oras sa imong trabaho isip paagi sa pagampo. Kana bang bisan naa ka sa trabahuan nagatubang sa imuhang mga buhatonon pero wala ka malimot nga makig-connect sa Ginoo. Sa seminaryo pa ko, doon ako'y usa ka routine nga gihimo po o gibuhat samtang naami sa seminaryo. Naka-schedule na tanan sa seminaryo ang pundasyon. Ang unang nahiskot po ko sa seminaryo tungod kay karong mga adlaw, labi na gahapong adlaw, nagsugod na ang ato mga seminarians sa pagpangampanya alang ni adtong dunay nabati nga tawag sa bukasyon sa pagkapari. So sa seminaryo, baliko na ako, nakahanay na ang mga schedules, no, inigmata sa buntag, what to do next, no, at this hour, kaning orasa, mo ni buhaton, mumata, magampo, magmisa, mangaon, mangandam para sa klase, magampo,
mangaon, pahulay kadyot, inig mata, magampo na sad, magtuon, inig human, tunay recreation, o depende sa schedule sa seminaryo, house cleaning ba, maghinlo sa balay, dayon magampo, holy hour, dayon mangaon, dayon hamubo nga TV viewing, dayon magtuon, human sa pagtuon, magampo na sad, ayha mga tuog sa gabi. Balik-balik nga routine, no? Balik-balik nga routine. And somehow, murag na-inculcate sa unahuna sa seminarista, sa formandi, sa mga formandi, nga ang pagampo, maning orasa, katurang orasa ang pagampo. And sometimes, murag mahimo sa na siyang hinungdan, nga mura ba og ma-segregate sa tawo, sa nagtuon, ang oras nga igahin no, sa matag butang. Pagampo ra gyud, trabaho rasad. Pero this is not to spiritualize things, but I think pwede ba gyud natong gamiton pod ang tanang mga oras sa atong kinabuhi, bisan kung nagtuon ka o nagkaon, o bisan kung naa ka sa atubangan sa telebisyon o nagdula no, sa sports, sa recreation, pwede ba gyud kang mo gahin ni anang panahona sa pagpakigsuod sa Ginoo. We don't have to separate our social life, our human mga activities every day with our spiritual inquiries, atong mga paningkamot pagpakigsuod sa Ginoo. Nganong nagisgot ko ani mga igsuon? Tungod kay I think pili balanse ang pasabot sa Ginoo. Diha sa ebanghelyo, nadungog nato si Marta o si Maria. Si Marta ang nag-abi-abi sa Ginoo, pero si Maria karon ang ni-spend og time nga maminaw sa Ginoo. Ang mga komentary sa Biblia nagpasabot nato nga si Marta nagkapuliki sa pagpangandam sa posibleng pagkaon sa Ginoo, no? Food that she would probably serve for the Lord and the disciples, no? Kay gikan ko sila sa ilahang panaw. Pero this is not to take away the physical needs of the Lord and the disciples. Pero, di ba, nganong si Marta man ang gusto nga makakaon ang Ginoo, nga ang Ginoo man ang gusto nga si Marta mabusog sa pulong sa Dios nga ihang dala. This is to remind us and to remind everyone who acts like Martha, no, sa kinabuhi adlaw-adlaw, nga si Jesus man ang nagdala sa makabusog nga pagkaon. We cannot satisfy God with anything. Ginoo naman siya. He does not need anything, no, from us. Wala na siya magkinahanglan og bisan unsa pa nato. He has all the power as He is God, no. Wala na siya magkinahanglan bisan kanis atong mga pagampo. Pero sama sa giingon, ang pagampo magtabang nato aron mausab ang atong kaugalingon, dili aron mausab ang Ginoo. Again, malikon ako, nganuman nga nagkapuliki man si Marta hinuon nga abi-abihon ang Ginoo, pinaagi sa pagpakaon nga si Jesus man ang nagdala sa pagkaon nga makabusog kang Marta, nabali ba, no? And Jesus found in Mary sa igsuon ni Marta ang gusto niya nga buhaton ni Marta, ang maminaw ni Jesus. Mura bag balihon unta. Well, mao magipun unta na, no? Mao magid na siya ang naandan. Ang tagbalay, mao gyud mo pabati sa iyang hospitality sa bisita. Pero si Jesus kuno bisita sa atong balay, bali. Ato siyang entertainon, dili pinaagi sa pagbusog niya sa pagkaon. Ato siyang entertainon, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong gikan niya nga maoy makabusog sa atong kasing-kasing og kalag. Mauni nga si Jesus diya sa ebanghelyo, wala niya sawaya si Marta tungod kay sayop ang iyang gibuhat. Isaway niya si Marta tungod kay nasayop ang iyang pagpili, no, sa mga butang nga labing bililhon. Usa giingon ni Jesus, ay kanimo Marta naghuol ka og nahingawa sa kadaghan sa mga butang nga unta usa ra man ang gikinahanglan. Nya usa giingon ni Jesus kang Maria, nakapili si Maria sa labing maayo. Which means that listening to Jesus, communicating with Him in prayer and contemplation, labaw gyud og naguna. Labing maayo. But pasabot nga in the many things we do nga maayo kaayo sa kinabuhi, kanang maningkamot nga mabuhi,
ug magpakabuhi, kanang maningkamot nga makakwarta alang sa panginabuhian, kanang maningkamot nga moasenso alang sa kaugalingong kinabuhi, pangandoy ug pamilya, kanang maningkamot nga maplastar og secure ang kinabuhi. Maayo man na, maayo para nimo, para sa pamilya. Pero labay pa labing mas maayo ang pagpakigsuod sa Ginoo. Mao ni nga balikon ako, makapili unta ta sa labing maayong butang. And what is that labing maayong butang? Ang maguna ang Ginoo ug nga anaa siya kanunay bisan unsay atong gihimo. Balikon ako, ang maguna ang Ginoo ug ang mahay-apil siya kanunay sa bisan unsay atong gihimo. Maunay labing maayo o importante. Walay sayop kung mangitag panginabuhian, pero nang hinaot kung nga dili na babag, aron masuod pud ka kung makahatag og panahon para sa Ginoo. Walay sayop kung mabisi kaayo sa trabaho, pero ayaw himuang babag sa imuhang pagserbisyo sa Ginoo. Dili sayop ang mangandoy og seguridad para sa pamilya, para sa kaugalingon. Pero yung kalimot nga, ang labing naghatag og seguridad nato sa atong kalag, siya, natag-iya sa tanan. Walay sayop kung maniguro ta para sa ugma, pinaagi sa atong pagpaningkamot o paninguha karong adlaw. Pero kawang o kulang ang atong paningkamot karong adlaw mga igsuon, kung walay panalangin sa tinubdan sa grasya. Balik ko na mga igsuon, makapili unta ta sa labing maayo sama ni Maria. Ug unsa gani labing maayo? Ang labing maayo mao nga maguna kanunay ang Ginoo ug nga mahiapil siya kanunay sa bisan unsay atong gihimo. Hinaot pa unta. Mga igsuon ko diha ni Kristo din hinalang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw sa walay puas nagsunod kanunay nining atong programa. Daghan kaayong salamat ninyo no. Salamat kayo sa inyong mga pagampo no, labi na gyud alang nako no sa ako ang kahimtang no. Adtong maghapon dito ko sa clinic ni Dr. Albert Ibanez sa Faith Hospital. Lipay kay ko sa resulta human sa check-up tungod kay gitangtang na ang brace no sa ako ang tuhod, and at the same time ipapauli na ko nga usa na lang ang crutches nga akong gamiton. Pwede na ko magsugod og exercise no, ang gi-suggest ni doc nga magsugod ko hinahinay og exercise gamit ning stationary bike. Nag-uul ko kay wa man kuya mo nya katong sa Bishop's House akong gihuman guba man sad nya may gani kay naas Father Elias nya voluntaryo gid kaayo siya nga nipahuwam sa iyahang kining sa iyahang stationary bike. So, na ko'y magamit para maka-exercise no, ginahinay, sugod-sugod, aron nga maka-recover no, from the surgery nga akong gi-undergone. And please, continue to pray for me no, as I go through this kining process of kining complete healing and recovery. Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo. Kaninyong tanan nga nagsunod kanunay nini atong programa. Nga kahibaw ko nga nasayod sa akong kahimtang. Salamat kaayo ninyo. Akong pasalamat po sa mga silingan ako dinhi sa kumbinto sa parokya, mga kauban ako dinhi. Nga sa kanunay akong sandigan no o katabang gyud sa pagpaningkamot. Unang-una pasalamatan ako ang members sa pundok sa mga naa sa parish evangelization team no, nagsugod mo gud ang panaw sa mahal nga birhen niya, dili siya ma-postpone tungod kay maumay naanda na pod, tapos na schedule na siya gyud no, long before my surgery na schedule na siya mo nga dili na siya pwede nga putlon, dili na siya pwede nga i-cancel pa. So gisugdan siya with my permission, giubanan sa atong mga lay minister, pipila ka mga katikista o sakop sa evangelization team nya nalipay ko sa resulta tungod sa kadasig dinhi mga tao no nga ni voluntaryo gikan sa ilahang kabisi, pero nakat-on sila nga mo voluntaryo para sa mahal nga birhen sa atong tuyo no alang sa misyon. Nalipay kay ko. Salamat kaayo sa 25 members, 25 ka mga miyembro sa parish evangelization team no, kang Sir Domingo Gayula, kang Pariayan Sinconiege, kang Ma'am Vilma Sinconiege, kang Ma'am Girly Hinutan, kang Ma'am Grace Aranas,
kang Ma'am Elma Burungan, kang Ma'am Estrella Cabasag, kang Ma'am Luz Baid, kang Ma'am Luz Andos, kang Ma'am Carmencita Porque, kang Ma'am Josefina Razonable. Salamat kaayo ninyo, no? Kang Ma'am Marlene Lumbay, kang Ma'am Teresa Tormis, kang Ma'am Luisa Tormis, kang Baby Jean Tormis, kang Janilyn Luquias, kang Christine Alamilio, salamat kaayo ninyo, no? Kang Rodolfo Cabasag, kang Arturo Gumisad, no? Salamat kaayo ninyo, no? Sa inyong pamilya na nga mitahan sa kaugalingon para sa maong katuyuan sa pamilya ni Seminarian Edgar Cagati, no? Ato ang seminarista nga naa siya sa Regency pero atong gipaningkamutan nga makabalik sa seminaryo. Salamat kaayo, no? Kang ang Elsa Sapalieda and family sa iyang bana po si Nixon Sapalieda, no? Salamat kaayo. Kang sa tanan pod nga ni suporta nining maong grupo, no? Gikan nini sa parokya, salamat kay ninyo. Nya padayon sa samtang tuwa sa bukid ang mission team ni asad sinihi sa sentro ang nagpadayon nga Dawn Rosary, no? Nga nasugdan na ni dili ra ni karong bulan na sa una pa gyud ni ato lang gipaningkamutan nga mas ma-enhance pa gyud naagi sa pagmisa human sa Dawn Rosary sa mga nangulo, no? Kang Ma'am Elisa Obihas, salamat kaayo. Kang George, no? Salamat kaayo. Sila man ni ang mangulo, no? Nining maong kalihukan kun wala, no? Puli-puli to sila katong naa sa member sa evangelization team, 6 or 5 sila kabuok nga magpuli-puli, tulog ka grupo, puli-puli sila, no? Aron nga dili pug kayo makapuyo, no, sa paningkamot. So sugod atong October 4 nya ang Birhen karong adlaw naa na sa barangay gahapon dito siya sa Lingatungan, karon naa na siya sa barangay Susuon. Maningkamot ko nga makaapas, hopefully kung makaya na sa ako ang tuhod na kay magmotor man, no? Pero kung dili gid makaya, tungod kay ni pa man pud pwede gid nga itunob na tuog pasagad atong tuhod tungod kay ato pang ampingan kay mo pay pagka tangtang intawon sa brace, no, di pud pwede katong ipa sagad gidayon. So hopefully, no, from here on maningkamot taman sa atong makaya, no. Padayon in town ko ninyong iampo, no. Bisan nakalampos na ko sa stage, no, sa kabulan na pa may padayon nga healing and recovery nga atong gipangayo sa Ginoo. Pero again, salamat kaayo nining mga tawhana, nining mga kauban ako sa kumbento. Salamat kaayo. Salamat usab kaayo, no, sa mga nagsunod nato nining programa, labi na gyud diha sa ato ang social media platforms, diha sa YouTube. Salamat kaayo kang Ma'am Cheryl Kanda, Ma'am Lucia Carmelo, Ma'am Nida Munoz and family, kang Ma'am Elira Viste Fernandez and family, kang Ma'am Maricon Carion and family, kang Ma'am Jovi Badiang, kang Pari Oscar Arivalo, kang Agaw Gary Vinya, salamat kay kang kang Sir Alfredo Patriarca, kang Ma'am Berta Torres, kang Sir Imon Nelson Limpahan, salamat kaayo. Sa mga naapod nagtan-aw nato diha sa ato ang Facebook, salamat kaayo kang Ma'am May Aligrado, kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Mariveg Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma Ogadela Bacod, kang Ma'am Helen Acompañado, Ma'am Evelyn de Gracia, kang Danilo Pañares Jr. and family, kang Sister Wela Batuon, kang Sir Mawi, no? Sa mga nagtanaw diha sa Facebook, no? Sa tanan, salamat kaayo ninyo, no? Sa mga nagtanaw nato diha sa ilahang mga panimalay, karong adlaw, mga nagsaulog sa ilahang karong adlaw diha sa ilang tagsatag sa mga panimalay. Akong greetings day, belated happy birthday kang Tatay Ben Istose, no, sa ikasay sinta katuig niya, no, nga adlaw natawhan. Salamat kaayo, congratulations, no, sa milestone, no, nga imong naabot tay, no, kung mga pag-ampo alang nimo sa imong pamilya, kang Nanay Rafael Estose sa ilang pamilya, kang Kuya Archie Kati Angel Banjala, kang Paridaril Kati Rex Estose, kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady Kuya Aldrin Perez and family, salamat kaayo. Sa ilang mga anak, kang Aldriana, kang Paula, o kang Japoy, good morning. Kang Chris, Sir Alan Bam Chris Lubitania, kang Sir Dado Mabeni Canunio, kang Rodel Ogema Alamilio sa pamilya Kong, kang Nanay Angie Sapero, kang Discoro o Kati Joy Idol and family, salamat. Kang Pari Andres o Kati Linlin Baran and family, salamat kaayo. Salamat po di ay ni Father Diding o sa mga kauban nga kaparian diya sa St. John Paul II College Seminary, Father Mario, kang Father Sermio, kang Father Alcher, no?
dito po ko naniudto gahapon human sa akong check up sa dinhi sa ospital, no. Salamat kaayo sa inyong pag-abi-abi. Kang paridudong tumataw ang family, kang pariramil uringot ang family, sa mga naa diha sa Chancery Office, no. Good morning. Kang Wilin, kang Ati Michelle, kang Jessa, kaniyamo, good morning. Kang Kuya Ninyo, no. Salamat. Sa mga kusinira nato diha sa Bishop's House, kauban ni Bishop, no. Sa mga kauban diha sa Bishop's House, salamat ug mayong buntag. Kang Nanay Sario Tak-an sa Tak-an, o Santos Medes Caruso family, kang Nanay Gloria, Nanay Lourdes, good morning, no. Kang Nanay Doral Yagas, kang Kapitan Renyal Aso o sa iyang pamilya, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Gamboa Hukson and family, kang Board Member Emmy Lahay-Lahay sa Lahay-Lahay family, no. Kang Ma'am Josie Lahay-Lahay, Ma'am Juday Lahay-Lahay, good morning, no. Sa pamilya Auman, Hermoso, Lagat, good morning. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Chris Bebeth Pistilios and family, kang Primitivo Elena Lausa and family, kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Kuya Richard Bation and family, kang Mami Hazel Bahian and family, salamat. Kang Nanay Rosie Maghano and family, salamat. Kang Alvaro Cañete and family, salamat. Kang Ma'am Janice Sinilong and family, good morning ninyo, no. Kang Sir Sanig Mambebe Neri, kang Kuya Sanig at Marita Zominal, no. Salamat kay ninyo, no, sa inyong pagpaminaw. Kang Nanay Grace Ann Pang-an and family, kang Sir Jose Igay Jr. and family, kang Tito Nick ug Mamining Fasitaka and family, kang Tatay Boy ug Nanay Konsing diyan sa Labo, kang Kuya Luloy Lumakad and family des Gango, diha sa Clarin, kang Miguel Nunez, no, good morning, and sa iyang pamilya. Nanapod sa Panaon sa pamilya Kos, good morning, no. Sa pangdalaga, greetings lang ko ngadto kang Mami Hazel, Mami Lizel Bahia, Mami Lizel Bungabong and family, kang Kuya Antonio Ati Allen Go and family, kang Ati Cheche Iyap and family, kang Kuya Ryan ug Ati Angging Oliveros and family, salamat kay ninyo maayong buntag, no. Salamat po sa mga taga sa pangdalaga nga sa kanunay nagtabang nato dinhi sa parokya, no. Mukalit na sila diri og hatod og sudan nato, no, bugas, salamat kaayo. Salamat po sa mga suod na kong higala diri sa Concepcion, no. Kang SB Luquias, kang SB Rudas, no, salamat kaayo sa bugas, no, og sudan. Kang Nanay Mayura, Jessie Vinia, no, kanunay natong maduulan, no, sa atong mga panginahanglan. Kang Honorable SK Almi Umandam, no, sa mga kauban, no. Salamat kay ninyong tanan, no, sa inyong kanunay nga pagsuporta o pagtabang nato dinhi sa parokya. Sa tanan nga sa ulay puas ng suporta nining programa kaninyong tanan, daghan ug daghan gayud kay nga salamat. Mga igsuon dinhi na lang kukutob ayo kalimot. Ang pulong sa Dios ang ngayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya og timpo sa ting bunga, mohatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.